बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 12। उससे अगले रोज शाम के करीब निज़्ज़ा खान फिर इज़ुद्दीन की हवेली में दाखिल हुआ और इज़ुद्दीन ने उसे कज़ला खान से होने वाली सारी गुफ्तगू से आगाह कर दिया था। ये सारी गुफ्तगू सुनकर निज़्ज़ा खान की खुशी की कोई इंतहा ना थी। फिर इज़ुद्दीन निज़्ज़ा खान को मुखातिब करके कहने लगा, निज़्ज़ा खान, मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने लगा हूँ उससे मुतालिक मैंने कज़ला खान को भी समझा दिया है और उस मौजू पर मैं उससे मजीद गुफ्तगू कर लूंगा। अब तुम यहाँ से वापस जाने के बाद अपनी बेटी एतमर को यही तासुर दोगे कि कज़ला खान ने मेरे लिए उसका रिश्ता मांगा है। निज़्ज़ा खान, देखो एतमर अगर तुम्हारी बेटी है तो उसकी हैसियत मेरे यहाँ भी बेटी की सी है। बेटी के बड़े हकूक होते हैं। ये तो वाज़ेह और अय्यां है कि एतमर कज़ला खान को पसंद करती है। जब तुम एतमर से जाकर यह कहोगे कि इज़ुद्दीन के तवस्सुत से कज़ला खान ने उसका रिश्ता मांगा है, तब एतमर के दिल में कज़ला खान की कदर व कीमत और ज्यादा हो जाएगी। उसे ये एहसास होगा कि अगर वो कज़ला खान को पसंद करती है तो कज़ला खान भी उसे चाहता और पसंद करता है। इसी बिना पर उसने उसका रिश्ता मांगने में पहल की है। इस तरह जहां तुम्हारी और तुम्हारे अहले खाना की इज्जत अफजाई होगी, वहां एतमर के जज्बात और उसकी मोहब्बत की भी कदरदानी होगी। उसके बाद कुछ देर तक इज़ुद्दीन के साथ निज़्ज़ा खान की उस मौजू पर मजीद गुफ्तगू हुई। उसके बाद निज़्ज़ा खान इज़ुद्दीन के यहाँ से उठकर अपनी हवेली की तरफ चला गया था। चंद रोज बाद इज़ुद्दीन एक रोज शाम से थोड़ी देर पहले निज़्ज़ा खान की हवेली में दाखिल हुआ। उस मौके पर एतमर और उसकी माँ करातीस दोनों घरेलू कामों में मसरूफ थी, जबकि निज़्ज़ा खान और बारबत दोनों बाप बेटा दीवान खाने में बैठे हुए थे। इज़ुद्दीन की आमद पर निज़्ज़ा खान ने अपने बेटे बारबत के साथ शानदार अंदाज में इज़ुद्दीन का इस्तकबाल किया। जब दीवान खाने में बैठ गए तब इज़ुद्दीन निज़्ज़ा खान को मुखातिब करके कहने लगा, निज़्ज़ा खान, आज कज़ला खान मेरे पास आया था और उसी से सलाह मशवरा करने के बाद मैं तुम लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के साथ मिलकर एक दिन मुकर्रर कर लें जिस रोज एतमर और कज़ला खान की मंगनी की रस्म अदा कर दी जाए। मैं चूंकि कज़ला खान को अपना बेटा कह चुका हूँ, लिहाजा इस रस्म में जो अखराजात होंगे वो सब मैं खुद बर्दाश्त करूंगा। कज़ला खान को कुछ नहीं करना पड़ेगा। निज़्ज़ा खान, आपका बेटा बारबत इस वक्त आपके पास ही बैठा हुआ है। ये अभी मासूम और नाबालिग है। मेरे ख्याल में आपके फैसले के खिलाफ ये कोई एतराज ना करेगा, ना कर सकता है। मैं चाहता हूँ इस सिलसिले में अपनी बीवी और बेटी से भी बात कर लो। मेरा अपना इरादा है कि कल ये रस्म बखैर खूबी अदा कर दी जाए। हाँ, अगर तुम्हारी बीवी और बेटी इसमें कोई तब्दीली करना चाहे तो जो वो कहेंगी ऐसा ही होगा। ये भी इंकशाफ कर दूं कि मैंने मंगनी की इस रस्म के मौके पर पहनाई जाने वाली दोनों अंगूठियों का एहतमाम कर दिया है। इस सिलसिले में आपको कुछ नहीं करना, बस आपने सिर्फ अपनी बीवी और बेटी से मशवरा करना है। इज़ुद्दीन जब खामोश हुआ तब निज़्ज़ा खान इज़ुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर, आप मेरी बेटी को देख चुके हैं, वो आपसे पर्दा नहीं करती। दोनों माँ बेटी को यही बुलाता हूँ। सब गुफ्तगू मेरे ख्याल में उनके सामने होनी चाहिए। इज़ुद्दीन ने उससे इत्तेफाक किया था। फिर अपने पास बैठे हुए बारबत की तरफ देखते हुए निज़्ज़ा खान कहने लगा, बेटे, माँ और बहन को यहाँ बुला कर लाओ। बारबत मुस्कुराते हुए चुपचाप वहां से उठकर चला गया था। थोड़ी देर बाद करातीस और एतमर दोनों माँ बेटी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दीवान खाने में दाखिल हुई। दोनों ने इज़ुद्दीन से सलाम कहा, फिर आगे बढ़कर नशिस्तों के उस हिस्से की तरफ बैठी थी जहां निज़्ज़ा खान और बारबत बैठे हुए थे। उस मौके पर गुफ्तगू का आगाज निज़्ज़ा खान ने किया और अपनी बेटी एतमर की तरफ देखते हुए कहने लगा, एतमर मेरी बेटी, अमीर इज़ुद्दीन कज़ला खान की तरफ से आए हैं। ये मंगनी की रस्म अदा करने के लिए कोई दिन मुकर्रर करना चाहते हैं। वैसे अपनी तरफ से ये इशारा दे चुके हैं कि अगर ये रस्म कल अदा कर दी जाए तो इसमें इनकी खुशी होगी। उस मौके पर एतमर बेपनाह खुशी का इजहार कर रही थी, जबकि करातीस भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, कल कैसे हो सकती है? रस्म अदा करने के लिए हमें कुछ करना है, इसलिए कि यहां तक कहते कहते करातीस को चुप हो जाना पड़ा, इसलिए कि इज़ुद्दीन बोल उठा, कहने लगा, मेरी बहन, आपको कुछ नहीं करना। मंगनी की रस्म के लिए जो अंगुश्तरियां एतमर और कज़ला खान एक दूसरे को पहनाएंगे वो मैंने दोनों खुद तैयार करवा ली है। इस सिलसिले में आपको परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। रस्म बिल्कुल सादगी से अदा कर दी जाए। कज़ला खान वैसे भी अकेला है, किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। आप सब लोग होंगे और मंगनी की रस्म अदा कर दी जाएगी। यहाँ तक कहने के बाद इज़ुद्दीन रुका, कुछ सोचा। इस बार वो एतमर की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी, मैं कज़ला खान से मुतालिक तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम दोनों को आज तक अलहदगी में इकट्ठे बैठने का मौका नहीं मिला होगा, और फिर कज़ला खान ऐसा शख्स भी नहीं है
دہلی میں وارد ہونے کے بعد اس کی کچھ مجبوریاں اس پر چھا گئی تھی جن کی بنا پر وہ دبا دبا سا رہنے لگا۔ میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں بیٹی، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ دریائے آمو کے اس پار جو لاکھوں کی تعداد میں کرختائی بستے تھے، ان میں سے ایک ذیلی قبیلے کا سردار اس قزلہ خان کا باپ تھا، بڑا صاحب ثروت تھا۔ قزلہ خان نے اپنا بچپن اور اپنی جوانی کا شروع کا دور بہت اچھا گزارا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ منگولوں کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے اس کے ماں باپ اور دیگر اہل خانہ کا کام تمام کر دیا گیا اور اسے غلام بنا لیا گیا۔ اس نے ایک روز مجھ پر یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ وہ ایسا بدقسمت شخص ہے کہ جس کے ماں باپ بہن بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے گئے۔ ہوا یوں کہ وہ چونکہ ابھی کچی عمر کا تھا، منگول جب شہر شہر قصبہ قصبہ حملہ آور ہو رہے تھے، تب قزلہ خان نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ نقل مکانی کی تھی۔ راستے میں منگول ان پر حملہ آور ہوئے۔ اس موقع پر قزلہ خان اپنی جان بچانے کے لیے ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اس موقع پر منگولوں کا وہ سالار جس کی کمانداری میں مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر سب کا کام تمام کر دیا گیا تھا، اسے قزلہ خان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے کہ صرف اس کے اہل خانہ ہی نہیں سفر کر رہے تھے، مسلمانوں کا وہ ایک خاصا بڑا کاروان تھا جو دریائے آمو کے اس پار سے بے گھر ہو کر محفوظ مقام کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ یہ ساری گفتگو قزلہ خان نے میرے پاس بیٹھ کر تفصیل سے سنائی اور ساتھ ہی اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ اب اس کا دل چاہتا ہے کہ کبھی وہ منگول سردار اس کے سامنے ہو یا کوئی اسے بتا دے کہ اس نے فلاں جگہ قیام کر رکھا ہے تو وہ اس منگول اور اس کے ساتھیوں کی گردن ضرور کاٹے گا۔ بیٹی، تمہارے ساتھ شادی کے سلسلے میں قزلہ خان سے میری تفصیل سے بات ہوئی۔ میں نے اس پر یہ بھی انکشاف کیا کہ ایتمر تمہیں پسند کرتی ہے، ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ جمال الدین کی بیٹی ریان کے بھی تمہارے متعلق ایسے ہی جذبات ہیں، لہٰذا تم اپنی پسند کا اظہار کرو۔ بیٹی، جو جواب اس نے دیا وہ بڑا معصومانہ اور بڑا مبنی بر حقیقت تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ایتمر کو اس کی زندگی کا ساتھی بنایا جاتا ہے تو یہ اس کی خوش نصیبی اور خوش بختی ہوگی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ چونکہ ایک غلام کی حیثیت سے دہلی شہر میں داخل ہوا تھا اور اب تک اس نے اپنے حالات اس حد تک نہیں سنوارے جو کسی شخص کے ہونے چاہیے، اس بنا پر اس کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں پہلے ایتمر سے بات کی جائے، اس لیے کہ ایتمر کو جو آسائشیں اپنی حویلی میں ہے وہ شاید کچھ عرصے تک قزلہ خان مہیا نہ کر سکے۔ بیٹی، وہ بڑا اچھا جوان ہے، کوئی بات چھپانے والا نہیں ہے، اپنا ظاہر و باطن ایک جیسا رکھتا ہے۔ اب میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ تمہیں بے حد خوش رکھے گا، پر مجھے امید ہے کہ جب تم اس کی زندگی کی ساتھی بن جاؤ گی تو وہ بھی اپنے ماضی کے دکھوں اور غموں کو بھول جائے گا۔ فی الحال اس کا یہی ارادہ ہے کہ جب تک اس کے حالات درست نہیں ہو جاتے اور جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ ایتمر کو ایک پورا آسائش ماحول مہیا کر سکے، اس کی اور ایتمر کی منگنی رہنی چاہیے۔ بیٹی، تم دونوں ماں بیٹی کی آمد سے پہلے میں نزا خان کے ساتھ بات کر چکا ہوں کہ اگر تم لوگ پسند کرو تو منگنی کی رسم کل ادا کر دی جائے۔ اس موقع پر کراتیس نے تھوڑی دیر کے لیے بڑے رازدارانہ انداز میں ایتمر سے مشورہ کیا، اس کے بعد عز الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امیر، سب سے پہلے تو میں ایتمر کی ماں کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ قزلہ خان کے باپ کا حق ادا کرتے ہوئے ہمارے پاس آئے۔ آپ کے ہم اس لحاظ سے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس سلسلے میں قزلہ خان سے بات کی اور پھر ہماری عزت افزائی کے لیے یہ طریقہ بھی اپنایا کہ قزلہ خان کی طرف سے آپ نے بذات خود ایتمر کا رشتہ طلب کیا۔ اس میں صرف ہماری نہیں، ہماری بیٹی ایتمر کی بھی عزت افزائی ہے۔ اگر آپ منگنی کی رسم کل ادا کرتے ہیں تو اس سلسلے میں نہ ہم سب کو کوئی اعتراض ہے، نہ ہی ایتمر اس پر اعتراض کرے گی، اس لیے کہ وہ رضامند ہے۔ آپ نے ایک بات کو ادھورا چھوڑ دیا، آپ نے جس وقت قزلہ خان سے ایتمر کے رشتے کی بات کی اس پر یہ بھی انکشاف کیا کہ ایتمر اسے پسند کرتی ہے۔ جواب میں جس وقت قزلہ خان نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ایتمر کا نام لیا تو آپ نے ریان کا بھی ذکر کیا تھا، لیکن ریان سے متعلق قزلہ خان نے کسی رائے کا اظہار کیا یہ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ کراتیس جب خاموش ہوئی تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے عز الدین کہنے لگا، میری بہن، ریان سے متعلق بھی قزلہ خان سے میری بات ہوئی تھی۔ ریان کا معاملہ کچھ دوسرا ہے۔ قزلہ خان نے اپنا زیادہ وقت ایتمر کے ساتھ گزارا ہے، اس لیے کہ تم تینوں ماں بیٹی اور بیٹے کو قزلہ خان مرو سے نکال کر لایا تھا۔ ایک لمبا سفر اس نے تم تینوں کے ساتھ کیا، تم چاروں کئی دن تک ایک ساتھ رہے اور پھر یہاں آنے کے بعد بھی دو ایک بار تم لوگوں سے اس انداز میں مل سکا کہ تم نہیں پہچانتے تھے کہ مرو کے نواح سے تم لوگوں کو نکالنے والا فخر الدین نہیں قزلہ خان ہے۔ اس سلسلے میں تم دونوں ماں بیٹی کو جستجو بھی تھی کہ قزلہ خان کی آنکھیں اور اس کی آواز تم لوگوں کے لیے شناسا ہے، لیکن تم لوگ یہی نہیں جان پا رہے تھے کہ تم لوگوں نے اسے کہاں دیکھا اور کہاں بیٹھ کر اس کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب تم لوگوں نے اسے جانا
तब तुम लोग उसके यहाँ गए। वहां तुम लोगों की जो गुफ्तगू कजला खान के साथ हुई, उस गुफ्तगू के दौरान ही कजला खान ने यह जान लिया था कि एतमर उसकी तरफ माइल है। लिहाजा वो बजाते खुद भी एतमर की तरफ माइल हो चुका था, लेकिन इजहार इसलिए नहीं करता था कि उसके हालात ऐसे थे जिनको सामने रखते हुए वो एतमर का रिश्ता नहीं मांगता था। कहने का मकसद यह है कि एतमर कजला खान की पहली पसंद है। रहा सवाल रयान का, तो रयान से मुतालिक कजला खान को इल्म नहीं था कि वो भी उसकी तरफ माइल है। हाँ, जब एतमर के रिश्ते की बात चली तो उस गुफ्तगू के दौरान जब उस पर इंकशाफ किया गया कि एतमर की तरह रयान भी उसे चाहती है, इस बिना पर मैंने उससे पूछा कि तुम रयान से मुतालिक क्या फैसला करोगे, और उसका जवाब यही था कि इस सिलसिले में जो फैसला एतमर करेगी वही उसके लिए आखिरी होगा। अब मेरी बहन बोलो, इस सिलसिले में तुम मजीद क्या कहना चाहती हो? इज़ुद्दीन का यह जवाब सुनकर करातीस मुतमईन हो गई थी। एतमर भी खुशी का इजहार कर रही थी, यहाँ तक कि एतमर अपना मुंह करातीस के कान के करीब ले गई। कुछ देर तक राजदाराना गुफ्तगू करती रही। उसके बाद करातीस अमीर इज़ुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, अमीर, मंगनी की रस्म अदा करने के लिए आपने जो कल के दिन का तयन किया है, तो ये दिन हम दोनों माँ बेटी के लिए काबिल कबूल है। इस सिलसिले में मेरे शोहर और मेरा बेटा इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुके हैं और अपनी रजामंदी का इन्होंने इजहार किया है। करातीस के उन अल्फाज पर निज़ा खान भी मुस्कुराया, कहने लगा, तुम दोनों माँ बेटी का फैसला आखिरी होगा और वो फैसला मुझे और बारबत दोनों के लिए काबिल कबूल होगा। निज़ा खान के खामोश होने पर करातीस फिर बोल उठी, अमीर, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मंगनी की इस रस्म में रयान और उसके अहले खाना को भी शामिल किया जाए। ये एतमर की ख्वाहिश है। जवाब में अमीर इज़ुद्दीन मुस्कुरा दिया, कहने लगा, अगर आप लोग उन्हें बुलाना चाहते हैं तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। मेरे ख्याल में मैं अब जाता हूँ। जमालुद्दीन के अहले खाना को अगर आप लोग बुलाना चाहते हैं तो फिर उन्हें आज ही इत्तला कर देना। मैं यहाँ से निकलकर सीधा कजला खान की तरफ जाऊंगा और उसे इस सारी सूरत हाल से आगाह करूंगा। हम सिर्फ दो ही आएंगे, मैं और कजला खान। हमारे साथ कोई तीसरा फर्द नहीं होगा। मैं चाहता हूँ सादगी के साथ ये रस्म अदा कर दी जाए। इस रस्म की अदायगी के बाद कजला खान और एतमर एक दूसरे से मिल सकते हैं और बेहतर अंदाज में एक दूसरे के मिजाज और तबीयत को समझ सकते हैं और एक दूसरे के मुताबिक खुद को ढाल सकते हैं। करातीस और निज़ा खान ने उससे इत्तेफाक किया था, यहाँ तक कि निज़ा खान बोल उठा, अमीर, शाम होने वाली है, अब आप खाना खाकर जाएंगे। इस पर इज़ुद्दीन ने मुस्कुराते हुए नफी में गर्दन हिलाई, कहने लगा, नहीं निज़ा खान, अभी मुझे बहुत से काम करने हैं, लिहाजा मैं जाता हूँ। उसके साथ ही निज़ा खान से इजाजत लेकर इज़ुद्दीन चला गया था। उसके जाने के बाद सब फिर दीवान खाने में बैठ गए थे। गुफ्तगू का आगाज निज़ा खान ने किया और बारबत की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटे, इस सिलसिले में बहन से बात कर लो और जमालुद्दीन और उसके अहले खाना को जाकर इतला दे आओ कि कल उन्होंने एतमर और कजला खान की मंगनी की रस्म में शिरकत करनी है। उस मौके पर करातीस बोल उठी, कहने लगी, मेरे ख्याल में मैं और एतमर मिलकर इस दावत के लिए जो सामान चाहिए उसकी फहरिस्त बना लेती हैं। आप भी बारबत के साथ जाएं। दोनों बाप बेटा पहले बाजार जाएं। बाजार से बारबत जमालुद्दीन के यहाँ जाकर उन्हें कल की दावत दे आएगा। दोबारा आपके पास बाजार आ जाएगा और फिर दोनों बाप बेटा वो सारी चीजें खरीद लाएं। निज़ा खान ने जब उससे इत्तेफाक किया तब बारबत बोल उठा, अम्मा, आपको इस सिलसिले में फहरिस्त बनाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे और अब्बा को जो सामान चाहिए उसका जिक्र कर दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो चीज आप कहेंगी पूरी की पूरी आपके पास पहुंचेगी। बारबत के उन अल्फाज पर करातीस और एतमर दोनों ने खुशी का इजहार किया था। उसके बाद दावत के लिए जो चीजें चाहिए थी वो करातीस और एतमर ने बता दी, जिसके बाद निज़ा खान और बारबत दोनों उठकर बाजार की तरफ हो लिए थे। अगले रोज निज़ा खान की हवेली में कजला खान और एतमर की मंगनी की रस्म अदा करने के लिए जोरों शोर से तैयारियां शुरू हो गई थी। शाम से पहले पहले तैयारियों में हिस्सा लेने के लिए रयान और लबाना दोनों बहनें पहुंच गई थी और उनके कुछ ही देर बाद उनकी मां अस्मा, बाप जमालुद्दीन और भाई कदर खान भी पहुंच गए थे। इस तरह खाने पीने और दावत के सारे इंतजामात को एतमर, रयान, लबाना और करातीस ने आखिरी शक्ल दे दी थी। अपनी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद सब दीवान खाने में बैठकर अमीर इज़ुद्दीन और कजला खान की आमद का इंतजार करने लगे थे। मगरिब की नमाज के बाद अमीर इज़ुद्दीन और कजला खान दोनों निज़ा खान की हवेली में दाखिल हुए। जब वो दीवान खाने में आए तब दीवान खाने में बैठे सब लोगों ने अपनी जगह से उठकर पुरतपाक अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। निज़ा खान, जमालुद्दीन, कदर खान और बारबत ने आगे बढ़कर दोनों से पुरजोश मुसाफा किया। उसके बाद एक खाली नशीस्त पर कजला खान और अमीर इज़ुद्दीन हो बैठे थे। कुछ देर तक बाहम गुफ्तगू होती रही। उसके बाद इज़ुद्दीन ने निज़ा खान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, निज़ा खान, मुझे लश्कर के कुछ काम निपटाने हैं, लिहाजा मैं जल्दी जाऊंगा। मेरे ख्याल में रस्म की अदायगी का सिलसिला शुरू करते हैं। निज़ा खान ने उससे इत्तेफाक किया था। फिर इज़ुद्दीन जिस नशिस्त पर बैठा हुआ था वो नशिस्त चूंकि कजला खान के साथ थी, वहां से वो उठ खड़ा हुआ। निज़ा खान के पास जो खाली नशिस्त थी वहां आकर बैठा और फिर एतमर की तरफ देखते हुए कहने लगा,
एतमर मेरी बेटी, कजला खान के पहलू से जिस नशीस से मैं उठा हूं वहां जाकर बैठ जाओ। अपने नए और पुरतकल्लुफ लिबास को समेटती, शर्माती और लजाती एतमर अपनी जगह से उठी, चुपचाप जाकर कजला खान के पहलू में हो बैठी थी। उस मौके पर इज़ुद्दीन ने 2 इंतहाई कीमती अंगूठियां निकालकर निज़ा खान को दी। कहने लगा, एक अंगूठी एतमर को दो और दूसरी कजला खान को, कि वो दोनों अपनी इस मंगनी की अंगूठियां एक दूसरे को पहनाए। निज़ा खान ने अंगूठियां लेकर अपनी बीवी करातीस को दी, उसे समझाया। इस पर करातीस अपनी जगह से उठी, अस्मा, रयान और लबाना को भी अपने साथ आने के लिए कहा। चारों खुशी का इजहार करती हुई उस नशिस्त की तरफ बढ़ी जहां कजला खान और एतमर बैठे हुए थे। चुनाचे करीब जाकर करातीस ने एक अंगूठी कजला खान को दी, दूसरी एतमर की गोद में रखी और कहने लगी, कजला खान मेरे बेटे, ये अंगूठी तुम एतमर को पहनाओ। जो अंगूठी मैंने एतमर को दी है वो एतमर तुम्हें पहनाएगी। इस पर दोनों हरकत में आए। कजला खान ने एतमर को, एतमर ने कजला खान को जब अंगूठी पहनाती तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए सब मुबारकबाद देने लगे थे। उस मौके पर एतमर खुद भी बेपनाह खुशी का इजहार कर रही थी। उस खुशी के दौरान रयान अपना मुंह एतमर के कान के करीब ले गई, फिर मुस्कुराती हुई आवाज में कहने लगी, एतमर, मैं तुझे अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ कि तू अपनी मंजिल को पहुंची। जो तेरे इरादे, जो तेरी ख्वाहिशें थी, उनकी तकमील हुई। इस मौके पर मैं तुमसे एक बात कहूंगी कि इस सिलसिले में हम फकीरों को भी याद रखना। रयान के उन अल्फाज पर एतमर मुस्कुरा दी थी, फिर धीमे लहजे में कहने लगी, रयान, तुम मेरे दिल में बसती हो, तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। एतमर से फारिग होने के बाद रयान ने चाहत भरे अंदाज में कजला खान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, मैं आपको भी इस मुबारक मौके पर शानदार अंदाज में मुबारकबाद देती हूँ। उसके बाद सब बारी बारी उठकर एतमर, कजला खान और एतमर के अहले खाना को मुबारकबाद देने लगे थे। उस मौके पर जबकि करातीस फिर आकर अपनी उसी नशीस पर बैठ गई थी जहां से उठकर वो कजला खान और एतमर की तरफ गई थी, निज़ा खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे ख्याल में जल्दी जल्दी खाने का एहतमाम करते हैं। अमीर इज़ुद्दीन कह रहे थे उन्हें लश्कर के कुछ मामलात निपटाने हैं, उन्हें जाने में जल्दी है। करातीस ने उससे इत्तेफाक किया। एतमर को करातीस ने अपनी जगह बैठने के लिए कहा। रयान, लबाना और अस्मा के साथ मिलकर उसने वहीं खाना लगाया। बड़े खुशगवार माहौल में सबने खाना खाया। उसके बाद कुछ देर बातचीत हुई, यहाँ तक कि अमीर इज़ुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और निज़ा खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, निज़ा खान, मैं अब जाता हूँ। बस जो मामला तय करने के लिए मैंने इरादा किया था, आज उसे अंजाम तक पहुंचाया। यूं जानो आज मैं बेहद खुश हूँ, इसलिए कि कजला खान को मैंने अपना बेटा बनाया है और उसकी खुशी अब मेरी खुशी है। मुझे अब इजाजत दे, मैं जाता हूँ। अमीर इज़ुद्दीन के उन अल्फाज के साथ ही कजला खान भी जब अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ तब ताज्जुब से उसकी तरफ देखते हुए इज़ुद्दीन कहने लगा, कजला खान, तुम क्यों उठ खड़े हुए हो? तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। अब एतमर ही नहीं, इस पूरी हवेली के साथ तुम्हारा एक रिश्ता, तुम्हारा एक नाता है। तुम जब और जिस वक्त चाहो यहाँ आ सकते हो। बच्चे तुम बैठो, मैं चंद काम निपटाने के लिए जाता हूँ। इस पर कजला खान खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मैं कम अज कम आपको हवेली के दरवाजे तक तो छोड़ने जा सकता हूँ। इज़ुद्दीन मुस्कुरा दिया। कजला खान उसके साथ हो लिया। हवेली के सदर दरवाजे तक साथ गया। उसके बाद वो दोबारा दीवान खाने में दाखिल हुआ तो उसने देखा दीवान खाने में सिर्फ उसी नशिस्त पर एतमर बैठी हुई थी जहां वो इससे पहले कजला खान के पहलू में थी। इसके अलावा वहां कोई और नहीं था। ये सूरत हाल देखते हुए कजला खान ठटका। दीवान खाने में दाखिल होकर वो एतमर के साथ जाकर नहीं बैठा, बल्कि उसके सामने खाली एक नशिस्त पर हो बैठा। फिर कहने लगा, बाकी लोग कहां चले गए? एतमर अपनी जगह से उठी, उस नशिस्त पर आकर बैठी जिस नशिस्त पर कजला खान हो बैठा था। फिर बड़े प्यार, बड़ी चाहत में उसे मुखातिब करके कहने लगी, वो सब लोग दूसरे कमरों की तरफ शायद इस नजरिए से चले गए हैं कि वो मुझे और आपको अलहदगी में गुफ्तगू करने का मौका फराहम करना चाहते हैं। यहां तक कहने के बाद एतमर रुकी, फिर दोबारा कजला खान को मुखातिब करके कहने लगी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, बल्कि तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपनी जिंदगी का साथी बनाने के लिए आपने मेरा इंतखाब किया और फिर मेरा रिश्ता तलब करने के लिए अमीर इज़ुद्दीन को भेजा। इसमें न सिर्फ आपने मेरे अहले खाना बल्कि मेरी इज्जत अफजाई का भी सामान किया। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जिस वक्त मेरा और आपका रिश्ता हो रहा था तो आपने अमीर इज़ुद्दीन से ये क्यों कहा था कि इस वक्त आपके हालात ऐसे नहीं है कि आप मेरे बाप से मेरा रिश्ता मांगे, और ये कि आप एतमर को आसाइशें नहीं दे सकेंगे जो उसे उसके माँ बाप के घर में हासिल है। मैं आप पर इंकशाफ करूं कि मैंने आपके माहौल, आपके साजो सामान से तो मोहब्बत नहीं की, मैंने तो आपकी जात को चाहा है। आप मुझे अपना रहे हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत अफजाई है। शादी के बाद आप अगर मुझे कुछ भी नहीं देते तब भी मैं यूं जानूंगी कि मैंने जिंदगी की हर आसाइश हासिल कर ली है। इस मंगनी के मौके पर ये जो मुझे इंतहाई कीमती जवाहिर जड़ी अंगूठी पहनाई गई है, इस अंगूठी की बजाय अगर आप अपनी तरफ से मुझे लोहे का एक छल्ला भी पहना देते
تو قسم خدائے واحد و لا شریک کی، ایتمر تب بھی آپ کی ذات پر عمر بھر فخر کرتی رہتی، اس لیے کہ میں نے ساز و سامان، دولت اور عمدہ ماحول کو نہیں چاہا، صرف قزلہ خان کی ذات سے محبت کی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ایتمر خاموش ہو گئی، بڑے پیار و محبت میں قزلہ خان کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اس موقع پر میں آپ پر ایک نیا انکشاف بھی کرتی ہوں۔ وہ کیا؟ غور سے ایتمر کی طرف دیکھتے ہوئے قزلہ خان نے پوچھ لیا تھا۔ آپ کی آمد سے پہلے ریان میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے مجھ پر انکشاف کیا کہ چند دن پہلے فخر الدین نے اپنی ماں اور ایک بہن کو ریان کے گھر بھیجا تھا اور اس کے باپ جمال الدین سے اپنے لیے ریان کا رشتہ طلب کیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایتمر جب خاموش ہوئی تب مسکراتے ہوئے قزلہ خان بول پڑا، تو کیا انہوں نے اس رشتے کی حامی بھر لی ہے؟ ایتمر نے اس موقع پر گھورنے کے انداز میں قزلہ خان کی طرف دیکھا، مسکرائی، پھر ہنستی ہوئی آواز میں کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریان بتا رہی تھی کہ اس کے باپ نے اسی وقت جس وقت کے فخر الدین کی ماں اور بہن نے رشتہ مانگا تھا، بغیر کسی سوچ اور توقف کے انکار کر دیا تھا، جس پر فخر الدین کی ماں اور بہن دونوں شرمسار سی ہو کر ان کی حویلی سے چلی گئی تھی۔ یہاں تک کہتے کہتے ایتمر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اسی لمحے دیوان خانے میں نزا خان، باربد، کراتیس، اسما، جمال الدین، ریان، لبانہ اور قدر خان سب داخل ہوئے تھے اور پھر سب اکٹھے بیٹھ کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے لگے تھے۔ تاج الدین یلدوز کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد سلطان شمس الدین التمش کو ناصر الدین قباچہ کی وجہ سے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور سلطان نے اس پر بھی حملہ ور ہونے کی ٹھان لی تھی۔ جہاں تک ناصر الدین قباچہ کا تعلق ہے، ناصر الدین قباچہ اپنی مثال آپ تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے ناصر الدین قباچہ کے تجربات میں بڑا اضافہ ہوا تھا اور اسی سلطان کے فیض صحبت سے اس نے قواعد جہاں بانی اور کشور کشائی میں کمال حاصل کیا تھا۔ سلطان شہاب الدین نے جب خطا کی سرزمینوں پر حملہ کیا اور اہل خطا سے ایک زبردست جنگ کی تو اس جنگ میں اچ کا عامل تیمردار مارا گیا۔ اس کے مارے جانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے ناصر الدین قباچہ کو اچ کے علاقے کا حاکم مقرر کر دیا۔ ناصر الدین قباچہ سلطان قطب الدین ایبک کا داماد تھا اور اس کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس سے بیاہی گئی تھیں۔ ناصر الدین قباچہ اپنے آقا سلطان شہاب الدین غوری کے حکم کے مطابق سلطان قطب الدین ایبک کا بڑا احترام کرتا تھا اور ہمیشہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا فرض سمجھتا تھا اور قطب الدین ایبک کو ملنے کے لیے کبھی کبھی اچ سے دہلی جایا کرتا تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد ناصر الدین قباچہ نے اپنی حکمرانی اور اپنے علاقوں کو وسعت دینے کے لیے سندھ کی طرف دھیان دیا۔ سندھ کے بیشتر قلعوں اور شہروں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس وقت سندھ پر سومرو قبیلے کی حکمرانی تھی، چنانچہ اس قبیلے پر حملہ ور ہو کر ناصر الدین قباچہ نے اسے تباہ و برباد کیا اور اس قبیلے کے قبضے میں ٹھٹا اور جنگلی علاقے کے سوا اور کچھ نہ رہا۔ ان دنوں سومرو قبیلے میں ہندو اور مسلمان دونوں مذہبوں کے ماننے والے پائے جاتے تھے۔ اس قبیلے کے افراد نے مجبور ہو کر زراعت کو اپنا پیشہ بنایا اور گوشہ نشین ہوئے۔ تاہم ناصر الدین قباچہ کے بعد اس قبیلے نے دوبارہ سر اٹھایا اور رفتہ رفتہ سندھ کو دہلی کے فرما رواؤں کے قبضے سے نکال دیا۔ ناصر الدین نے سندھ میں اپنی مستقل حکومت قائم کر لی اور دریائے سرسوتی کے کنارے تک سرہند، ملتان اور نواحی مقامات کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دوران تاج الدین یلدوز ناصر الدین قباچہ کے علاقوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا اور ناصر الدین کے علاقوں پر ایک بار حملہ ور ہوا۔ اس مقصد کے لیے وہ چند مرتبہ اپنا لشکر بھی لے کر روانہ ہوا، ناصر الدین پر ضرب لگائی تاکہ اس کے علاقوں پر قبضہ کر لے، لیکن ہر مرتبہ ناصر الدین قباچہ کے مقابلے میں تاج الدین یلدوز کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور اس کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ناصر الدین کے حوصلے ایسے بڑھے کہ ناصر الدین نے لاہور پر حملہ کیا اور اس کا کافی علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ اسی دوران اسے معلوم ہوا کہ سلطان شمس الدین التمش اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ خوف زدہ ہوا۔ سلطان شمس الدین التمش کی مستعدی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس نے رزم گاہ تک جلد از جلد پہنچنے کے لیے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے سارے لشکر نے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ناصر الدین قباچہ ایسا خوف زدہ ہوا کہ سلطان شمس الدین التمش کا مقابلہ کیے بغیر ہی بھاگ گیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ 611 ہجری میں کچھ خلجی اپنے آپ کو خوب مسلح کر کے بڑا لشکر تیار کر کے ناصر الدین قباچہ پر حملہ ور ہوئے، لیکن ناصر الدین قباچہ نے ان پر حملہ ور ہو کر انہیں شکست سے دوچار کر کے غزنی کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کیا۔ اس دوران ناصر الدین قباچہ ایک اچھا کام بھی کرتا رہا، وہ یہ کہ جس زمانے میں چنگیز خان کے انسانیت سوز حملے مسلمانوں کے لیے سوہانے روح بنے ہوئے تھے تو غزنی اور غور کے مسلمان ناصر الدین قباچہ کے پاس آئے۔ ناصر الدین نے سب کی دلجوئی کی اور ان میں سے ہر شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ تاہم اس کے بعد ناصر الدین قباچہ پر حرص و ہوس کا دورہ پڑا۔
614 ہجری میں اس نے سلطان شمس الدین التمش کے کچھ علاقوں پر حملہ آور ہو کر ترک و تاز اور یلغار کرنا شروع کر دی۔ یہ صورتحال سلطان شمس الدین التمش کے لیے بڑی تکلیف دہ اور ناقابل برداشت تھی۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش ناصر الدین قباچہ پر ضرب لگانے کے لیے اب اپنی تیاریوں کو آخری شکل دینے لگا تھا۔